Dali! Sexy na lola! Dali! Sexy na lola! Dali! Pagdalan! Dali! Sexy na lola! Maghihintay ako, ha? Ano po yun? Bakit? Sige po, yun ulitin, ha? Gusto ko papaliwan na sa apo. Bring me! 50 SGD! Dali! 50 SGD! Dali! Dali, oh! Isa pa! 50 SGD! Oh, dali! 50 SGD! Dali! Ay, dali! Isa pa! Okay! Lahat! Kaya na yung clown. Thank you. Okay, next game. And then, bibigyan ko po ito kay Alessandra. Where's Alessandra? Alessandra? This is for you, baby. 200 SGD. Hello? Kunin nyo na lang, ha? Bahala na kayo. Bahala kayo, binigay-bigay na. Ha? Kunin nyo na lang po, ha? Pag umiyak, hindi ko sagot. Tuwa-tuwa, oh. Tuwa-tuwa, oh. Okay na, Be? Thank you. Oh, no. Sino ba yun?